पडन्तः नामानि प्रमदबरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तः रूपं ते वरद कथयन्तः गुणकथाः चरन्तः ये भक्ताः त्वयि गलु रमन्ते परम् अमून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्व अभिलषितान् पडन्तो नामानि प्रमदबरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तः रूपं ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि गलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्व अभिलषितान् पडन्तो नामानि प्रमदबरसिन्धौ निपतिता स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणकथा चरन्तो ये भक्तास्त्वयि गलु रमन्ते परममूनहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चेतो भवति बद विष्णो कुरु दयां भवल्पादाम्बोज स्मरणरसिको नाम निवहानहं गायं कुहजन विवल्स्यामि विजने गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे अपि अनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्बोज स्मरणरसिकः नाम निवहान् अहं गायं कुहजन विवल्स्यामि विजने गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे अपि अनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णु कुरु दयां भवत्पादाम्बोज स्मरणरसिकः नाम निवहान् अहं गायं कुहजन विवल्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेद् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौग प्रशमनदशा नाम कियदि न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिता भवल्भक्ता मुक्ता सुगगतिमसक्ता विदधते कृपा ते जाता चेद् किम् इव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीय क्लेशौग प्रशमनदशा नाम कियदि न के लोके अस्मिन् अनिशम् अयि शोकाभिरहिता भवल्भक्ता मुक्ताः सुगगतिम् असक्ताः विदधते मुनिप्रौढारूढा जगदि गलु गूढात्मगधयो भवल्पादाम्बोज स्मरणविरुजो नारदमुगा चरन्दीशस्वैरं सदद परिनिर्बाधपरजित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम्।
मुनिप्रौढाः रूढाः जगदि गलु गूढात्मगतयः मुनिप्रौढारूढा जगदि गलु गूढात्मगतयो भवल्पादाम्बोज स्मरणविरुजः नारदमुगाः भवल्पादाम्बोज स्मरणविरुजो नारदमुगा चरन्ति ईशा स्वैरं सदद परिनिर्बाधपरजित् चरन्दीश स्वैरं सदद परिनिर्बाधपरजित् सदा आनन्द अद्वैत प्रसर परिमग्नाः किम् अपरम् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किम् अपरम् भवल्भक्तिस्पीदा भवतु मम सैव प्रशमयेदशेष क्लेशौगम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव जवजनं नैगमवजो भवेन्नित्या रेत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवल्भक्तिः स्पीदा भवतु मम सह एव प्रशमयेद् अशेषक्लेशौगं न खलु हृदि सन्देहकणिका नो चेद् व्यासस्य उक्तिः तव च वचनं नैगम वचः भवेद् मिथ्या रीत्या पुरुषवचन प्रायम् अखिलम् भवल्भक्तिः तावद् प्रमुख मधुरा त्वद्गुणरसाद् किम् अपि आरूढा किमप्यारूढा चेद् अखिल परितापप्रशमने भवल्भक्तिस्तावद् प्रमुख मधुरा त्वद्गुणरसाद् किमप्यारूढा चेदखिल परितापप्रशमने पुनः च अन्ते पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिळन् महा आनन्द अद्वैतम् परिबोधोदयमिळन् महानन्दाद्वैतं दिशति किम् अधः प्रार्थ्यमपरम् भवल्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परिताप प्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिळन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमद प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवल्क्षेत्रप्राप्तौ करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमभिदे चारुचरिते विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करम् अपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अद ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमभिते चारुचरिते
प्रभूदादिव्यादि प्रसभचलिते मामगहृदि त्वदीयं सद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्जद्रोमाञ्जो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यदा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् प्रबोध आदि व्याधि प्रसभचलिते मामग हृदि त्वदीयं तद् रूपं परमरस चिद्रूपम् उदीयात् उदञ्जद् रोमाञ्चः गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यदा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहादेशा त्वयि खलु पराञ्जोऽभिसुखिनो भवल्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये किमिदम् अकीर्तिस्ते माभूत् वरदगदभारं प्रशमयन् भवल्भक्तोत्तं स्लडिति कुरु मां कंसदमना मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराञ्चः अभि सुखिनः भवत्स्नेही सः अहं सुबहु परितप्येज किम् इदम् अकीर्तिः ते मा अभूद वरद गदभारं प्रशमयन् भवल्भक्तोत्तंसं स्लडिति कुरु मां कंसदमना मरुद् किमुक्तैर्भूयोऽपि स्तव हि करुणा यावदुदीयादहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलभित पुरक्लप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्ति व्यक्तं नदिनुदिनि सेवा विरजयन् किम् उक्तैः भूयोभिः तव हि करुणा यावद् उदीयात् अहं तावद् एव प्रहित विविध आर्तप्रलभितः पुरः क्लप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्ति व्यक्तं नदिनुदिनि सेवा विरचयन्।